Manipuri homemaker channel mayambu taramna okjari mayam ngasidi Oreo gi ice cream amuk sajarage nahan si Echanupina ne Oreo gi ice cream do am janingi mama phangnaba thiraga leibiro kon haiba as thiba yaba thire phangdre hojikan se lansina maram oiraga pochai su kaya lagdre adubu Oreo gi ice cream si yumda yam laina semba yabani ko adu kamaina semge habdu hoji yengina se mayam adu video se hore loi phokdang yengbiraga khitang kana ba nungaiba phokbiraga di like subscribe share follow toksanbiramu ko kana ba nungaiba video su pujarakeba mayamna support tawbaduna video sembada awabaga se loina kaujane adu kaino se Oreo gi 20 piba kaino packet tuma haipe sugaire ko adu grinder da haipe takhairagi aduga grinder da natraga su khonda haipe sugaire su ai ko khitang pauri yawbadu su dum haubane aduga sisina whipping cream ni ko delight ki do ama heta dum use tawba ya cup ama phawata ba ama lawre ko aduga amul gi fresh cream do mahi yawdabi da mapanga ta tawra su yabane vanilla gi essence si khitang ama happe ko aduga khoi gi whipping cream do freezer da gi pung ani hum freeze tong tham deu ba adugi duda khoi gi matam se watlaga di sum matum tasan ba khopa mahi lang thokpa wat pa yawidana adugi do sumaina haipe thugai birase aduga mahi lang thokpa taraga su yamna ingba khoi gi chil do oigadam ni ko nata di bit tawba matam da creamy oiroba ado ahan bada low speed gi bit tawba horaga high speed pok tapna tawrage ko ahan bada ta high speed tawba yate aduga khoi gi electric ki bitter se laitraga su hand bitter na matam kitang chang creamy ta na dum sumaina ot pa yabani ko dum aduga khoi cream gi type te stip oidebi da ngasi de kitang watna sumaina sigi kaino se magi masak se sumai ta holage ko aduga condensed milk se sigi kaukta se khoi gi 280 gram ne ba adugi tangkhai phabata ba ma hapage ado thumbagi sangsi isa gi apamada leire ko adu oraga su ice cream haibasti thummi ke hawdoine mahau leidoine ado condensed milk se yumda semjage haraga su mamangda aina video hapjagrabani ko yam laibani semba do ongtang phajana mix taw thokbirage do aigi bowl se chandre achauba amda sindoke aina kitang ungaga yani whipping cream dauna sem dauna te na cake ke dumaina yam step oira kam khatpado adumai taw dauna te ya gatra khaluba yadre aduna nungai ga daba mixing bowl achauba amda sindoge ko mayam so achauba dana phai ko sumaina mixing tawbagi thabak chide ado mayam su sungsoi soidana Oreo gi ice cream se try to biu ko yam haubane aduga ija singna su kyam harauge yengbiu market ta yolibado adudagi hena bu haubane haijana banate ado try tawraba matungda mayamna sungsoi soidana feedback amam pibiro ko ai sungai jaramge ado khoi gi YouTube ta kaida dum mayam ama phangmani ko khoi gi short khangde ama khangde dum paksam samjamba view pambagi tamukta panghaida haibu su mayam ama thengnagani aduna semba loiraba matungda freezer da pung 10 daina 30 bok thambiu ko aduga yam phajana perfect oibani ado haipetang mix taw thokpire ko low speed da ngasai gi condensed milk hapkibado aduga sigi Oreo gi powder se pauri gi tawbu su dum khara yauri ko sumaini yawbu su hawbane ba ado sigi jeng phajana mix tawbirage ko ado Oreo gi biscuit ki powder se si se yamna hapke kitang hapke isa yapa mani ko yamna hapaga di machu je kitang changes lakani chocolate ki type da do aigi se akhoi gi biscuit 20 pibado adu amaga tangkhai muki changne bai hapise adu one direction da phajana mix tawbire ko akhoi gi maning amu hanba mama amu hanba tawraga di air bubble akhoi gi nungsit na kam khatliba creamy oirise sigi se handagi ne ba yamna duduna one direction da phajana sumaina mix tawbiraga akhoi gi kaino gi bread ki mold se sida mu hapchilage pikthana hapchilage phajana label ga tawsanbirage ko ado akhoi gi tiffin air tight oiba amada hapasu yai ko mamangda su aina ice cream semada sinabado angangi tiffin akhoi gi air tight oibado ado phajana magi label se khitang sembirage aduga mathak sida masak su phajana ba aduga angang su am paamidana Oreo gi kaino se biscuit ta khara porop thugai bado adugi do mathak ta kitang garnish tawsanbirage ko aduga makhada ahora kaika air bubble yahodana ba ko khoi gi tap khitang tawbire dana aduga mathak sida sumaina khoi gi biscuit se porop kabuk thugai badone adugi do sumaina session birage hapjalage ko ado khoina ice cream semba matamda freezer da thamba kanda ko makhum je air tight oidragadi akhoi gi kaino do baraf ki type da ice crystal mayam ama mathak ta laisalaka doine ba aduduna akhoi gi nungsi che changba su ama yadaba do sigi kaino se ai gi se makhum banda ba akhoi gi bread ki maulina sigi cling wrap se sigi kaino se polythene gi se sisina phajana tight tawbirage ko aduga khoi matai ji khatang na tabu ko ice cream ji da matai ji da kitang napchanbi ba khoi plastic je direct thenghan bi ba ko nungsi che pura changdana ba sumaina
हाइफेट थेंबीबा मताई मताइसे फजना सुमाइना सेमजनबीबा लोइरे अदुना फ्रीजर दा हापुरगे को फजना फुल दा लेखलगा अदुगा खरा लेमौरिसिदो सिगी अखोइगी एयर टाइट ओइबा कइनोगी अंगांगी टिफिन जे सिदे हेता हापचलगे सिसु लेवल से हाइफेट सेमजनबीरगे दुगा हाइफेटंग सु टेप तौथोकपीगे को मरक्ता कइदा मनुंगदा एयर बबल यावरमबदो थोखिनाबा दुगा सिसिना ओरियो गे कइनोदोने बिस्किट तो खिदंग थुगाइबदो तो अरैबा खरा से लोइना पिकथने हेता हापचलगे अदुगा एयर टाइट की मखुम से सि खुमजलगा फजना लॉक तोक्सनबीरगा फ्रीजर दा हापचलोरगे को अदो अखोइगी ओवरनाइट अमा थम्मबा मतुंगी येंगसि को अहिंग चुपा अमा फ्रीजर थम्मुबा मतुंगी आइसक्रीम से येंगासि मैम मसक्काजे याम फजरे फजना आइसक्रीम ओलबने अदो आइसक्रीम से अखोइना पुंग से हेना थम्बदी कैसु काइदेको पुंग वाटलगदि आइसक्रीम फजना ओलु फमु यारोइदोइनेबा अदुना यामद्रबदा ओवरनाइट थम्बियो हेलदि काइदेको अदुगा हेना थम्मगासु एयर टाइट ओइना थम्तारे नुंसि चंगमबसु अयाद्रे अदुगा ngसाइ आइना व्हिपिंग क्रीम सेमबदि स्टिप ओइगिदबदो अदुदुगिनेको अखोइगी मही लांगबदि नते याम फजना स्मूथ ओइसे चाबदगा खुहाव अमा मयाम अदो मयामसु अमतंग ट्राई तौबियो इचानुपीना हराउबसि लैतरे ममा अखोइगी लैरगा चाबदो अदुदा हेनाबो हावे गाना सेंग हाइबे वान अदुना मयामसु सुंचोय सोइदना सेमबीरगा इचासिंगा एन्जॉय तौबियो नुंगाइना लेबियो ngasiगी वीडियो से मतंग सिदलो संजरगे बाय बाय।